Tutorial nanding pejati. Satu sok. Satu sok. Dua taruh apa dah nih? Santun. Tata santun melu. Tata santun melu. Jangin nyu. Nah, terus jangin taluh. Ini kemudian mesti nyu, jangin nyu. Terus taluh mana taluh? Jangin taluh. Kang Wang untuk lu ton cana dan lain sebagainya nomor tanding. Sesari nu di kantong. Weh, suk semua. Niki korlap ya? Korlap niki korlap. Kablok nih cang makan apa?